सो कल्चरल लैग कथा कौन कि सोसाइटी रे दुईटा टाइप रो कल्चर आमे कहि परिबा जोटा कि मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर अछि। तो मटेरियल रे तमरा आसिला बहुत किछि तमर जेमति कि हार्डवेयर कथा कहउथिले जेमति कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को तुम एग्जांपल नै परिबो हेले भल से बुझि परिबो। सो हार्डवेयर कॉपी गुडा को माने कोन आमे जोडा को माने छुई पारुचे टच करि पारुचे तो सेडा को सब हार्डवेयर रे इंक्लूड अछि। बाकी रहला सॉफ्टवेयर कथा गुडा को जोडा को आमे केवल देखि परिबा फील करि परिबा ताको टच करि परिबा नाही। सेति भाई मटेरियल कल्चर कोन कोन आसिला ना डिफरेंट टाइप तम टूल्स वेपन ऑर्नामेंट्स क्लॉथिंग शेल्टर मशीन डॉक्यूमेंट एगुडा को सब आसिला तमरो मटेरियल कल्चर रे। जेमति नॉन मटेरियल रे कोन आसिला पुनी तो नॉन मटेरियल आसिला डिफरेंट टाइप रो वैल्यू लैंग्वेज लिटरेचर हैला तापर आसिला लिटरेचर आर्ट मैनर्स रिलीजियंस तापर आसिला हैबिट्स नॉलेज मोरालिटी मैनर ट्रेडिशन बिलीफ एगुडा सब। तो ऑब्वियसली एगुडा सब आमे गोटे पर्सन भितर देखि परिबा फील करि परिबा केते परसेंट रो अछि कि नाही कि कोन बट आमे ताको टच करि परिबा नाही। सो सोसाइटी रे जेहेतु आमे समस्त रहुचे तो प्रत्येक मनुष्य भितरे एई जो मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर बोथ देखा जाए। ठीक अछि। तो दुईटा जाक देखा जाए ता माने कोन सोसाइटी रे दुईटा जाक ही जिंस अछि तो दुईटा को देखा जाए गोटे ह्यूमन भितरे। देन नेक्स्ट पार्ट ए आसिला कि मटेरियल कल्चर टा जदी गोटे पर्सन भितर जेमति एग्जांपल मो भितरे मटेरियल कल्चर रो स्पीड टा जदी अधिक होई गला माने कि जेमति गला मो बिलीव करली सबु साइंस टेक्नोलॉजी माने हार्डवेयर ऊपर से माने सब बेले मु प्रूफ मागिली लॉजिक मागिली एविडेंस मागिली मते एटा केमिति हला बताओ तो सबु जिंस रे माने मु गोटे जो मॉडर्नाइजेशन का एक्सेप्ट करबा एंड ऑल एगुडा कथा हमें जदी कहबा ठीक अछि। तापर आसीगला मटेरियल कल्चर कथा एटा कहउथिली तो जदि मो भितर मटेरियल कल्चर टा अछि रुम सब गुडा फाड़ी गला माने टोटली बहिटा एक सेकंड रो पेज मरि गला। सो मटेरियल कल्चर जनक भितर मु कोन कहली दुईटा प्रकार देखा जाए दुईटा जाक ही देखा जाए किंतु गोटे स्पीड हेले गोटे स्लो हे जाए गोटे स्लो हेले गोटे स्पीड हे जाए जेमते कि मु काली कहिथिली कोन ना गोटे जिंसटा अधिक देखा गले आ गोटे जिंसटा कम देखा जाए बाकी दुईटा जाक ही देखा जिवो। आमे केबे भी जिंस कहि परिबानी एक्सट्रीमली वर्स्ट केस रे से जिंस हुए बट हाँ एमिति केबे भी कोनोसी पर्सन के नहांती कि जणक भितर केवल मटेरियल कल्चर देखा जिवो नॉन मटेरियल देखा जिवो नाही बा खाली नॉन मटेरियल देखा जिवो मटेरियल देखा जिवो नाही। जेते भी तमरो ट्रेडिशनल फैमिली रो बिलोंग्स कर जेते भी कंजर्वेटिव माइंड रो बिलोंग्स कर जहां भी तमे जिंस कर हला दुईटा जाक ही देखा जाए 1% रो भी हो बट देखा जिवो तो सेईटा भेरी करे। तो सेथि पई गोटे पर्सन भितर एई जो मटेरियल कल्चर केतेबेले स्पीड हेले केतेबेले नॉन मटेरियल स्लो हे जाए नॉन मटेरियल स्पीड हेले मटेरियल तमर कोन होबो स्लो हे जिवो। तो एई जो 19-20 देखा जाए एई जो डिफरेंशिएशन देखा जाए जेते भी परसेंट डिफरेंशिएशन 1% थाउ कि 99% थाउ तो याकू ही आमे कहूचे कोन कल्चरल लैग एई जो प्रभेद देखा जाए डिफरेंशिएशन देखा जाए जदि दीटा इक्वल हे गला ताहले कल्चरल लैग हबनी किंतु इक्वल केबे भी हेई परिबो नाही सब बेले किछि ना किछि डिफरेंशिएशन देखा जिवो। बुझी पाला कथाटा माने कि किए अधिक माने जेमति एग्जांपल मु 60% जदि नॉन मटेरियल कल्चर को बिलीव करूथिबी आउ बाकी 40% मु मटेरियल को बिलीव करिवि पुणी सेमति का एग्जांपल हेई पारे मटेरियल को मु 70% बिलीव करि पारे आउ बाकी 30% मु नॉन मटेरियल को करि पारे। तो से एमिति का जिंसटा देखा जाए केबे भी 50-50 जिंस होएनी कि टोटली 100 भी हेई जिवो नाही। तो एई जो गैप टे देखा जिवो ताहले हमें कहबा कोन ना कल्चरल लैक अछि बोली आ एटा सोसाइटी रे आगुरु भी थिला एबे भी अछि आगु को भी रहइबो जते भी एडवांस हेइ जते भी जहां भी चेंजेस कमे नहीं आस एति की जिंस थिला। नेक्स्ट आसला हम आज पढ़िबा यूनिट 3 समस्त बुझी पारलो कि जहार डाउट थिला से बुझी पारला ना। नेक्स्ट देखिबा हैला सोशल चेंज एंड एजुकेशन कथा आसिला तमरो यूनिट 3 कथा हमें कहूचे। तो फास्ट हमें देखिबा सोशल चेंज कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल चेंज एटा गोटे 5 मार्किया क्वेश्चन मा आगु ही कहि दोचे एबेटु मन रखिदा। तो चेंज रो माने कोन फास्ट चेंज होची सिंपली हमें कहि परिबा अल्टरनेशन डिफरेंस और मॉडिफिकेशन that takes place an object through time can be called कोन हमें कहबा चेंज। देखो सोसाइटी रे चेंजेस दरकार
आम लाइफ रे भी चेंजेस दरकार सबुदिन समस्त गोटे प्रकार आइटम कि गोटे प्रकार ड्रेस गोटे प्रकार सब्जेक्ट पढ़िया भल लगे ना आमको रोटेशन दरकार चेंजेस दरकार मोडिफाई दरकार अल्टरनेट दरकार मत आज रुटी खाया इच्छा होची जदि न मिलला रुटीटा ताले भात खाऊची एटा भी अल्टरनेट हैला बाकी रहले सबुदिन भात खाइला मते बोर लागला तो मु पुणी से रुटी को चेंज कली तो ए निज इच्छा अनुसार हो बा सिचुएशन भी तुमको किछि भी जिंस हो किछि भी फैक्टर्स हो तो चेंजेस ता लाइफ रे हुए सब प्रकार एरिया रे ताको हमें कहबा चेंज देन असले सोशल चेंज कोन सोशल चेंज टा इंडिकेट करूचे एटी कोन ना ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप बा हमें कहूचे कि चेंज इन सोसाइटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मन रखिता को वर्ड टा मु कहली ना चेंज इन सोसाइटी सोसाइटी रे चेंज हबो दैट टू बी रेस्पेक्ट टू टाइम टाइम अनुसार रेस्पेक्टफुली समस्तंकर आमे कहबा जो राजा मंदिर रे बुझी परछ ना समस्तंकर एग्री हेबा कथा जदि समस्ते अपोज कले माने कि समस्ते माने देखो जेमति कि हे गला गोटे 100% लोक रहउचंती तो किछि गोटे हमें चेंजेस करबा सेटा तमे सोसाइटी पे भलो करिया को चाहछो मनुष्य जीवन पे भलो करिया को चाहछो ह्यूमन मानक पई सोसाइटी पई सब प्रकार एनवायरनमेंट पई जहा भी मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर पई जहा पई हैला तमने देखिबो किछि ना किछि गोटे लोक माने तांकर गोटे एमितिका हैबिट तांकर सब बेले से माने चिलेइबे सब बेले से माने अगेंस्ट रे ठिया हेबे तमे जेते भी भलो करि दियो जेते भी भलो करि दियो बुझी वाला कथाटा तो 100% ରୁ 80% जदि एग्री करूचंती बा मैक्सिमम पीपल जदि मेजॉरिटी एग्री करूचंती ताले हमें सेठी चेंजेस करूचे ऑब्वियसली एटा हला पॉइंट बाकी रे 20-30% तो चिलेबे 10% 5% 20-30 मैक्स टू मैक्स 30-40% चिलेबे मु कहलो मेजॉरिटी जदि गला ताले कि तमे सेठी कोन करूचो सोसाइटी चेंज करूचो सो सोसाइटी रो चेंज टा होची बहुत बड़ गोटे इंपोर्टेंट जिंस सेटा टाइम लागे विथ रेस्पेक्ट सहित प्रॉपर प्रिंसिपल्स डिसिप्लिन क्राइटेरिया को फॉलो करिकी समस्तंकर मेजॉरिटी आ समस्तंकर यस कहबा जो एग्रेसिवनेस रे सॉरी एग्रीनेस रे हमें कोन करूचे ना चेंजेस करूचे दैट टू बी हमें प्रॉपर आर्टिकल्स रूल्स लॉ प्रिंसिपल सब जिंस मानुचे टाइम को वेट करिचे टाइम वेट अनुसार हम चेंजेस हबो तमे देखो आज का दुनिया रे बहुत किछि जिंस चेंजेस करिया दरकार बहुत किछि जिंस नाइन सब होउची बहुत किछि प्रॉब्लम्स होउची हमें जानिचे कि यार सॉल्यूशंस भी कोन बाहर करिचे प्लानिंग भी करिक रखिचे किंतु कोन संगे संग तमे राती पाउ पाउ चेंज कर दोचे कि होउनी ना प्रॉब्लम्स रहउची बुझी पाला ना नहीं तो सेटा को हमें टाइम अनुसार ही चेंजेस होउची तो एटा असला तमर कथा समस्त बुझी पाला तो सोशल चेंज मींस माने कोन ना चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सोशल फॉर्म्स तो मोडिफिकेशन इन सोशल टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप्स पैटर्न इंस्टीट्यूशंस एवढा को हमें कहूचे सब प्रकार क्षेत्र रे हमें चेंजेस करबा सोसाइटी रे एजुकेशन रे हला हेल्थ रे हला तमर कल्चर सेलिब्रेशन रे भी हला फूड रे हला क्लॉथिंग रे हला एवरीथिंग रे देन असला प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एठी गोटे कहिचे देखो एटा तो चेंज इन एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल देन असला एरो मार्क करके एमते करके लिखि दबो तो चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल देन चेंज इन द सोशल इंटरेक्शन चेंज इन सोशल रिलेशन चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर तापरे सोशल चेंज फास्ट होची कोन ना आमे प्रत्येक इंडिविजुअल आमे समस्त गोटे फील करबा कथा कि एथरा हमको चेंजेस दरकार आम एटीट्यूड रे चेंज हबो आम एक्सपीरियंस वाइज हमें चेंज करबा तापरे सोशल इंटरेक्शन करके हमें चेंज करबा सोशल रिलेशन हमें चेंज करूचे तापरे कि हमर असला सोशल स्ट्रक्चर रे चेंज हबो तापरे फाइनली सोशल चेंज होचे तो एई प्रोसेस टा को खाली मन रखी के लिखिबार अछि यदि लिखि पारिबो तो मन रहिबो तो नहले न लिखले भी चलिबो किंतु मीनिंग टा आगो इंपोर्टेंट फास्ट लिखिबो व्हाट इज द मीन बाय तमरो इन चेंज देन सोशल चेंज ର ମାନେ କଣ ଏଇ ଦିଟା ଡେଫିନେସନ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ठीक अछि तापर एठी से कहिचे फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज माने को क्षेत्र रे सोशल चेंज करा जाय एटा तो लिखिबो निहाती इंपोर्टेंट अछि मु तुम बतेइबी ता पूर्वरु आ गोटे जिंस होउची नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज एबडा को मु कहि दोछु पॉइंट उडा को कॉपी ऑफ पेन जति धरिचो टिके साइड रे लिखि दबो काली भले हला खाली जस्ट पॉइंट उडा को मन रखिता बिकॉज ऑब्वियसली तमर आसीबो ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल चेंज तो सेते तमे चेंज रो माने कोन सोशल चेंज रो माने कोन लिखिबो तापर नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स टा भी लिखिबो तापर जे कि फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज हमें पढिबा एटा भी इंपोर्टेंट अछि पढेबी सो देखो it is a continuous process first number one nature and characteristics of social change ro होची first number one होची the it is continuous process it is continuous खाली लिखि दे it is continuous लिखुछ समस्ते
Yes, ma'am. ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ। ଇଟ୍ ଇଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ମାନେ କଣ, ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମାସେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୋସାଇଟିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, ତ ଏବେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲେଭଲ ନିଡ୍ ହଉଛି, ପୁରା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବିନି ଜଷ୍ଟ ବିକଜ କି କଣ ପାଇଁ ନା ମାସେ ଆଗରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡିଲା, ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ କରିକି ବି କରିପାରୁଛେ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ବା ଅନପ୍ଲାନ୍ କରିକି ବି ଆମେ କରୁଛେ। ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ଲାନିଂ ସହିତ ଗୋଟେ ଟାଇମ ପ୍ରପର ହବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ହୁଏ, ଏଇଟା ତାର ରୁଲ୍ସ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ସଡନ ଇନସିଡେଣ୍ଟ, କିଛିଟା ସଡନ, ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଗଲା ତମର ମରୁଡି ହେଇଗଲା, ଫ୍ଲଡ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁଥିରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଅବଭିୟସଲି ନା କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ତମକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଏଇଟା କରିଥିଲ କି? ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନଉଛେ, କଣ କଣ ସବୁ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନଉଛେ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ଯଦି ମାସେ ଭିତରେ 3-4 ଥର ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଯଦି ବର୍ଷରେ ଥରେ ବି ଦରକାର ପଡିଲା ତାହେଲେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ କି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ କି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନାହିଁ, ଏମିତିକା ନଥାଏ। ନିଡ୍ ଆକର୍ଡିଂଲି ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ, ଯେମିତି କହିଲି କି କଣ କଣ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ କରିବା କଥା ସେ ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ। କିଛିଟା ଜିନିଷ 90% ମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ନେକ୍ସଟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ ହଉନି, କିଛିଟା ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ଜିନିଷ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି steps ନଉଛେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ନମ୍ବର 2 ହଉଛି social change is environment. Social change is environment. यार ମାନେ ହଉଛି କଣ, obviously environment ରେ କି ଆମେ ଚେଞ୍ଜେस କରୁଛେ। ଯଦି ଆମ society ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ତା ମାନେ ତ environment ହିଁ ନା, ସେଇଟା ପରିବେଶ ହିଁ ବୁଝେଇଲା ନା। ଗୋଟେ society ରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ତ ultimately society is equal to environment ହିଁ। ତ ତମେ environment ରେ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କଲ, ପରିବେଶରେ ଚେଞ୍ଜ କଲ। ଯେମିତି କି ତମର ଆସିଗଲା geography, physical or cultural social changes never take place in a vacuum, ମାନେ କୁହାଯାଇଛି। environmental change ମାନେ କିଛିଟା ତମେ ଯୋଉ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ହେଲା ବା ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଉପରେ ଆମ ଟୋଟାଲି ପରିବେଶର, ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ଡେଫିନେସନ ଅବଭିୟସଲି ଆମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ପରିବେଶ ବୋଲି କହିବା। ତ ସେଇଥିରେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯାଉଛି। social change, next point ହଉଛି social change is human change. social change is human change. ତ सोसाइटीର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ର ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲି ମୁଁ? ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା सोसाइटीର ବି ସରି सोसाइटी ବି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ। ସୋ ଅବଭିୟସଲି ନା सोसाइटीରେ ତ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ରହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ହିଁ ସବୁରି ପଛରେ ମୂଳ କାରଣ। ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା, सोसाइटीର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, सोसाइटीର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତ ହ୍ୟୁମାନ ର ବି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ତ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ। ସେଇଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ ହ୍ୟୁମାନ ଚେଞ୍ଜ। ଯେତେବେଳେ सोसाइटीର ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ତାମାନେ ଆମ ଲାଇଫରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ହିଁ, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଲା ପରେ ହିଁ सोसाइटी କଥା ଆମେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କହୁଛେ। ନାଇଁ ଆସିଲା social change may create change reaction. Next point 4 number, social change may create change reaction. तो ଏଥିରେ କଣ ଆସିଲା ନା change in rights, privilege ତାପରେ ଆସିଲା ତମର status of women have changed in home, family relationship, other structures both in urban and rural area କଥା କହିଛି। ଦେଖ social change may create change reaction, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ ତ obviously ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଆମକୁ ଦଉଛି, ପଜିଟିଭ और ନେଗେଟିଭ ଯାହା ବି ହଉ ଦଉଛି ହିଁ ନା। ଯଦି ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛେ ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ ରିଆକ୍ସନ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆମେ କହିଦବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 5G ଆସିଗଲା ତ ଆମର ମୋର ଆମେ କହିଦବା ଆମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଅଜା ଆଈଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଜ କର ବୋଲି, ସେମାନେ କରିପାରିବେ କି? କରିପାରିବେନି। ଖାସ୍ ତ କିପ୍ୟାଡ ଫୋନ ୟୁଜ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଶିଖେଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଯାହା ଫୋନ ୟୁଜ କରିବେ କି କଣ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି, କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଣ, କିନ୍ତୁ ମେଜର ପିପୁଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା କି ରିଆକ୍ସନ ଟା ଆସେ, ସେଇଟା ରୁରାଲ ଏରିଆ ଥାଉ, ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ଥାଉ, ବା ତମର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ଥାଉ କି କିଛି ବି ସୋସାଇଟିରୁ ଆମେ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଛେ, ତ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିପୁଲଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେତିକି କାପାବିଲିଟି, ସେତିକି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଜିନିଷ ନଥାଏ, ନଲେଜ ନଥାଏ କି ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ, 5th ନମ୍ବର ହଉଛି social change occurs as in essential law. social change occurs as an essential law.
यार माने होची एसेंशियल लॉ माने तमे मन इच्छा जहाँ पाइला से करि परिबनी। जो जस्ट टिके आगु फास्ट रे कहिली कि आमे सर्टेन क्राइटेरिया को फॉलो करिबा, लॉ रूल्स रेगुलेशन ए सब गुडा को आमे फॉलो करिबा। बुझी पला ना कथाटा? तो चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर, सोशल चेंज इज आल्सो नेचुरल, चेंज इन एन अनवेरिएबल एंड अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है जोटा हमें कहूचे, ठीक अच्छे। तो सेटा हमें चेंज करिबा किंतु कोन हमें सब जिंस को फॉलो करूचे, प्रॉपर क्राइटेरिया लॉ रूल्स रेगुलेशन को हमें फॉलो करूचे। सोशल चेंज इज बाउंड बाय टाइम फैक्टर्स। तो सोशल चेंज लिखो, सोशल चेंज इज बाउंड बाय टाइम फैक्टर। आर माने होची कि टाइम को भी नीड करे, जमती कि लॉ को भी फॉलो करिवो। लॉ रूल्स रेगुलेशन माने प्रत्येक जगार प्रत्येक सोसाइटी रो रूल्स रेगुलेशन लॉ सब अलग अलग अछि, एमती सब जिंस समान नाही। तो से अनुसार कथा आसला। सेटा को हमें देखुचे, लॉ को भी देखुचे, तब टाइम अनुसार भी हमें चेंजेस करूचे। मन इच्छा तमे एई टाइम रे चेंज कर दबो, एमिति का नुह। सब जिंस गोटे टाइम अछि ना, रिजल्ट बाहरुची टाइम अछि, एग्जाम होची टाइम अछि, तो सब जिंस रा हमर टाइम बाहरुची। देन असला 7 नंबर पॉइंट, सोशल चेंजेस मे बी स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। सोशल चेंज टा कोन ना मे बी लार्ज हे पारे बा स्मॉल हे पारे। जेमते कि किछि किछिटा छोट छोट जिंस हमें चेंजेस करूचे, किछिटा बड़ बड़ जिंस भी चेंजेस हो। जेमते एग्जांपल हैला, जो लार्ज स्केल चेंजेस पे हमको टाइम दरकार होची, आ स्मॉल स्केल चेंजेस हेबा पे हमको कोन ना जितबळे भी हमें करि परिबा। छोट छोट जिंस गुडा को हमें बेसी किछि प्लान न करी कि बेसी किछि पैसा खर्च होनी, बेसी किछि तमर सेते आइडिया हमें लगाउने, तो छोट मोट जिंस गुडा को हमें करूचे। तो एटा स्मॉल स्केल हे गेला। जेमते एग्जांपल गोटे रोड टे बनेबार अछि, एनएच नुह, एमिति हम घर पाखरे ऑलरेडी बनाइतला, रोड टा भांगी जाइछि, गोटे छोटिया मंदिर गोटे बनार अच्छी, गोटे ट्यूबवेल टे खोलिबार अच्छी। तो एगुड़ा कौन सब स्मॉल स्केल रे जीव। बड़ बड़ जिंस गुडा कौन ना बहुत किछि जिंस हमें चेंजेस करूचे, जोटा कि तमरो लार्ज स्केल रो कथा आसिला। तापय प्रॉपर प्लानिंग दरकार, टाइम दरकार, ए सब जिंस नीड हुए। देन आसला 8 नंबर कथा, सोशल चेंज मे बी पीसफुल और वायलेंट। तो सोशल चेंज टा कोन मे बी एटा पीसफुल, माने कि जेतेबेला हमें चेंजेस करूचे तो समस्ते शांति रही पाइबे, जते समस्तक भितर पॉजिटिविटी अछि, समस्त को अडॉप्ट करूचंती, एक्सेप्ट करूचंती। नॉल तो एटा वायलेंट भी वायलेंस भी क्रिएट करे, जेमति कि हेगला तमरो दंगा रैली हमें सब स्ट्राइक वगैरह करूचे, जहा को एटा पसंद आसु नाही थाने। 9 नंबर होचे कोन, सोशल चेंज मे बी प्लान और अनप्लान। ऑलरेडी कहि सारी जे एटा कि हमें बेले बेले किछि जिंस प्लान करिकि करू, किछि अनप्लान रे भी हुए। एतिके जिंस समस्त बुझी पारिलो कि आ लेखिलो, जो तुम पॉइंट आकर लिखि देछु तार तुम निजे एक्सप्लेन करके लिखि परिबो परे। बुझा पड़ला समस्तंकु? Yes, ma'am. ओके, देन नेक्स्ट आसला फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज। तो एठी देखो कोन कोन देइची। फर्स्ट होची तमरो पॉलिटिकल चेंज। तो चेंजेस इन पॉलिटिकल पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जेतबेला हमें पॉलिटिकली किछि चेंज करूचे, बा जेमति किछिटा आर्टिकल्स हमरो डिलीट करूचे, हमें किछिटा ऐड करूचे, किछिटा अमेंडमेंट करूचे, चेंजेस मॉडिफाई करूचे, तो एटा आसिका तमरो पॉलिटिकल चेंज। माने पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ऊपर, वोट सिस्टम ऊपर, बा हमर किछि जुडिशियरी सिस्टम ऊपर तो हमें किछि चेंजेस करूचे बा अमेंडमेंट करूचे। तो असले इकोनॉमिक चेंजेस कोन ना, चेंजेस इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बिजनेस, ट्रेड एंड फार्मिंग। ऑब्वियसली बहुत किछि जिंस रे सब प्रकार जिंस रे हमको इकोनॉमिकली बैलेंस रखिया को पड़े। मनी तो सब जिंस रे दरकार हुए ही ऑब्वियसली। तो सब प्रकार क्षेत्र जेमति हेल्थ हे गेला, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सब जिंस कथा कहिछि। तो सेति पई कोन ना सेही जगह रे हमें माने जेमति कि हमें कहबा एग्रीकल्चर आगुर सब केमति का थिला, सेतेबेले भी पैसा दरकार होतला, एतेबेले भी लोक काम करूथिले, सेतेबेले भी पूरा ऑथेंटिक वाला जिंस सब जिंस चालुथिला। तो एबे भी सेही पैसा दरकार होची, एबे भी लोकंको दरकार होची, एबे भी तमरो टेक्नोलॉजी भी दरकार होची। सब प्रकार जिंस एडवांस हेई चलीची, बट फिर भी तो चलीची ना। माने आगुरु जेमिति होतला एबे भी सेमिति होची, किंतु कि मॉडिफाई करूची, एडवांस मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करके हम कामडा को इजी सहज सुविधा रे करौचे। तो सेति पई तो इकोनॉमिक चेंजेस हलानी। आगुरु 50 टंका मन कर हेजिबो। गोटे एग्जांपल दे कहूची, मन कर आगुरु रेट थिला मो पूरी उपमा खाउतिली 50 टंका, एबे 100 टंका प्लेट लानी, तो चेंज हे गेला ना। तो सब एरिया हमर चेंजेस दरकार हो, सॉरी चेंजेस हुए। देन असला कोन मोरल चेंज। चेंजेस इन कोन ना द मोरल आइडिया, रिलीजियस प्रिंसिपल, एवडा तो तमे जानि छ आगुर लोक केमति सब बिहेवियर, एटीट्यूड, तांकर बिलीफ सिस्टम केमति थिला, कल्चर और रिचुअल्स को सेलिब्रेशन करिवार। एबे भी आजिकली तमे प्रॉपर ट्राइबल एरिया रे देखिबो, माने आमु तो एठी पूरा सब बळे देखे, माने हमर एठी बहुत बढ़िया सुंदर करन्ते। माने एते तमे केबे माने मु कहूनी कि मु वेस्टर्न ओडिसा रे रहुची बोली तमे माने माने मु कहि दोची कि एटा बहुत भलो बोली। प्योर लोक माने खांटी जो नथाए, माने कि किछि तंकर मोह माया किछि नाही, तांकु तमे यदि लुटी भी नब ना, से जानि परिबेनी
ପ୍ରପର ହାଟକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ମାନେ କଣ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ, ନଥିଙ୍ଗ। କେବଳ ସେ ଯୋଉ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବ ହାଣ୍ଡିଆ ଫେମସ ହିଁ ଥାଏ ଓବିୟସଲି। ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ସେଟା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ହେଲା, ପୁରା ଦେଶୀ ବାଲା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କାମ କରିବାର ଏନର୍ଜି, ତା ଭିତରେ ସେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାଗ ଭଜା କି ଏମିତି କିଛିଟା ମାନେ ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଚକୁଡିକି ବି ସେମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲାଗେ ମୁଁ ମୋ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଏମିତି କେବେ ଖାଇନି, ଆଉ କେବେ ଖାଇବି ପାରିବି କି ନାହିଁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏତେ ଆଡଜଷ୍ଟ ମୁଁ କରିପାରିବି କି ଜଣା ନାହିଁ। ଭାବ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲିନ ହାର୍ଟେଡ ଲୋକ, ମାନେ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ପ୍ରପର ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଖୁଦ ନିଜେ ଯାଇକିନା। ମତେ ବି ଲାଗୁଥିଲା ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଷ୍ଟିଲ ସିଟି, ଭାଇ କଣ ଏଗୁଡା କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡା ମଟର ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ବଟ ଅନେଷ୍ଟ ତମେ ଯାଇକି ଦେଖିବ, ମାନେ ହାଟ ଗୁଡାକରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ରିଅଲ ଲାଇଫ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଯାଏ, ମୁଁ ଏମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି, ମୋର ଆଜି ନାହିଁ, ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା? ତ ତାଙ୍କୁ ଇକୋନୋମିକାଲି ଦରକାର କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ଜିନିଷ ଦରକାର କି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ। ଆମେ କେଦୂର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ, କେଦୂର ସୋସାଇଟି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ ତମେ? କରିପାରୁଛ? କରିପାରୁନ। ତ ପ୍ରପର କେବେ ବି ତମେ ତମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ କି ତମେ କେବେ ଆସିଲେ ବି ଦେଖିବ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାର କଲଚର, ତାର ଖାଇବା, ତାର ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ। ମାନେ ମେନ୍ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମନ, ମେଜୋରିଟି କଥା କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି ସମସ୍ତେ, ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ, ବଟ ମେଜର ପିପୁଲ କଥା, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରପର ଟ୍ରାଇବାଲ ବିଲଙ୍ଗସ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ରିଲିଜିୟସ କଥାଟା। ରିଲିଜିୟସ ବି ସେଇଥିରେ ତମର ମୋରାଲିଟି ତ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଯାଉଛି, କହିଲେ ମୋରାଲ ଚେଞ୍ଜ। ତାପରେ ଆସିଲା ରିଲିଜିୟସ ରେ କଣ ନା, ଚେଞ୍ଜେସ ଇନ ଭେରିୟସ ରିଲିଜିୟସ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲାଇକ ତମର ଚର୍ଚ୍ଚ, ବାକି ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ କନଗ୍ରେଗେସନ। ଆଉ ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ନା, ଏଇଠି ଲେଖିଦବ ଟେମ୍ପଲ ଆଉ ତମର ମସଜିଦ କଥା ବି ଲେଖିଦବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ରିଲିଜିୟସ କଥା ଆସିଲା କଣ ନା, ଯେହେତୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଓବିୟସଲି ରିଲିଜନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅଲଗା, ତମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅନୁସାରେ, ରିଲିଜନ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କଣ ନା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦଉଛେ, ମାନେ କି ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ମୁଦ୍ଦା, କି ୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଝଗଡା କରିବି। ତ ସେଇଟା ମନୋଭାବ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ସହିତ ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି କି ଯାହା ସହିତ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ହଉଛି, ସେ ତାର ନିଜ କଥାରେ ସେ ତାର ନିଜେ ବୁଝିବ, ନିଜେ ବୁଝିବା କଥା ବି। ବାକି ତା ପ୍ରତି ମାନେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ରିଲିଜିୟସ ଚେଞ୍ଜେସ ଆଗରୁ ବି ମାନୁଥିଲେ ଲୋକ, ଏବେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବି ମାନିବେ। ରିଲିଜିୟସ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ରହିଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ତମ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ କଥା କହୁଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସୁଛି, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ତମର ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ, ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି ନା, କଲଚର ଟ୍ରାଡିସନ ସବୁ ଅଲଗା ରହୁଛି ନା ନାଇଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ ମିଶିକିନା, ବଟ ଫିର ବି ନିଜ ନିଜ ରିଚୁଆଲସକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଫଲୋ କରୁଛେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଚେଞ୍ଜ। ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଚେଞ୍ଜ କଣ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆସିଲା ମାନେ ତମର ଇନଭେଣ୍ଟ ହେଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମଡର୍ଣାଇଜେସନ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜେସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ନ୍ୟୁ ଇନଭେନସନ which has its influence on the life and psychology, ନାଇଁ କଣ ଏଟା, ଫିଲୋସଫି, SHOPI, ମାନେ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି, ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା, ଆମର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଚେଞ୍ଜ କଥା ଆସିଲା ମାନେ କଣ ନା, ଯଦି ତମର ଯୋଉ କହିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିବା, ମଡର୍ଣାଇଜେସନକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା, ତା ମାନେ କଣ, ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଷ୍ଟେରିଓ ଟାଇପ ବହୁତ କିଛି ଉଠିଲା, ଆଗରୁ ଯାହା ଷ୍ଟେରିଓ ଟାଇପ ଥିଲା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଲୋକ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, କନଜରଭେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ସେପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ 90s ଜମାନାରେ ଏମିତି ହଉଥିଲା, 80s ଜମାନାରେ ଏମିତି ହଉଥିଲା, ଏବେ 2000 ଜମାନା ଏମିତି ହଉଛି, ତ ଏଇଟା କଥା 20s ଜମାନା ବି ଏମିତି ହଉଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଚେଞ୍ଜେସ କଥା। ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତାହେଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲା, ଡିସ୍କଭର ହେଲା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଆଗକୁ ବଢୁଛେ। ତ ଏଇଟା ବି ସୋସାଇଟିର ଚେଞ୍ଜ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଚେଞ୍ଜ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କି? Yes, ma'am. ଏଇଗୁଡାକୁ ନିଜେ ପଢିଦେଲେ ବେଟର ହବ ହେଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ। ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି ନା, ତ କରିବା କଥା ପଜିଟିଭ କଥା, ଅବଭିୟସଲି ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇନି। ତା ଦେହରେ କଣ କଣ ସବୁ ବେରିୟର ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି, ପଡିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତମ ଆସିଲା ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ।
जोग्राफिकल कौन ना तुम कौन हो ना क्लाइमेट चेंज हो वेदर चेंज हो एग्रीकल्चर से अनुसार तुम फूड स्टोरेज सर्टेज सॉरी 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 सर्टेज एगुड़ाक सब आम माने देखा जाउची माने जेमती एग्जांपल हैला तुमर जोग्राफिकल फैक्टर सबु जगह सबु जिंस मिले नहीं खाइबा जदि ओडिशा एक्चुअली मैं एक्सप्लोर करिनी देखिया गले बाहर स्टेट गुडा सब बुली पकेची माने मेजरली बुली पकेची माने निजे तो बुलिनी घर लोक जहाँ कि रिलेटिव्स जहाँ नहीं सेटा ही कथा हैला तो एबे भी मु डिपेंडेंट अछि तांको ऊपर बुलाबुली रे स्पेशली हैला तो सेटा तो ओडिसा रे कोना बहुत कम माने मु जाई माने खाली कटक भुवनेश्वर कटक कथा कहली भुवनेश्वर पुरी आ तमरो केउंझर एई तीनटा बोधे मु जाई आ कोडी जागा जाईनी हाँ एगुड़ाक सब संबलपुर एई पाखापाखि तो ठीक ही अच्छी सेरा तो जाइछि मु तो कहको गले कौन ना ଶାଗ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଠି ତମେ ଶାଗ ଖୋଜିବ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶାଗ ବିଡା ଟୋଟାଲି 35 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଗ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ହୁଏ ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ଡେଜ୍ ରେ ବି ମାନେ ଯେମିତି ତମେ ଯୋଉ ସିଜନରେ ଶାଗ ତମେ ଖାଉଛ ଏତେ ଭେରାଇଟି ଖାଉଛ ଏଇଠି ସେଟା ନାହିଁ ହିଁ ଟୋଟାଲ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ର ବହୁତ ହି ସର୍ଟେଜ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି ଲୋକ ଖାଲି ଏଠି ଚଣା ଖାଆନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚଣା ଦିନ ବେଳେ ଚଣା ରାତିରେ ଚଣା ଆଉ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ତ ଜାଣିଛ ଫେମସ ଓବିୟସଲି ତ ତାକୁ ହିଁ ଲଗେଇ ଖାଆନ୍ତି ଏଇ ଦିଟା ଛଡା ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ଦେଖୁନି କିଛି ଜିନିଷ ଭେଜିଟେବଲ ସେମାନେ ଖାଇବାର ଅଥେନିକ ତାଙ୍କ ସେ ଯୋଉ କଣ ସେଟା ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ହୁଏ ରହିଥା ଭୁଲିଗଲି ଜହ୍ନି ଜହ୍ନି ତ ନୁହଁ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଜହ୍ନି ଟାଇପ ର ଯୋଉ ଥାଏ ନା ପୁରା ବଡ ବଡ ସାଇଜ ର ପୋଟଳ ଥାଏ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ପୋଟଳ ହିଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ବୋଧେ ଛୋଟ ପୋଟଳ ଗୋଟେ ବଡ ପୋଟଳ ଥାଏ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ମାନେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା। ବାସ୍ 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 ହେଲା ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଟା ଟିକେ ହୁଏନି ମୋର ସୋ ମୁଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବିନି ଯାହା ବି ହେଲା ତ ସେ ଯୋଉ ବଡ ସାଇଜ ର ଯୋଉ ପୋଟଳ ଥାଏ ହେଲା ତ ସେଇଟା ମାନେ ଏଇଠି ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଖାଇଛି ସେଇଟା ଆଗରୁ ବଟ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିବ ଭାଇ କୋଉଠି କଣ ମିଳୁଛି ମତେ କିଛି ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଆରେ ଠିକ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା କହିଲ ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ହେଲା ବଟ ସେ ମାନେ ବୁଝି ହିଁ ପାରିଲାନି ସେ ଜାଣା ହିଁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ବରବଟି କହୁଛେ ନା ଯୋଉଟା କଣ କହନ୍ତି ଝୁଡୁଙ୍ଗ ହେଲା ସେଇଟା ବି ମାନେ କଣ ତମେ ଆସলে ଖାଇବ କଣ ମଣିଷ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ମାନେ ଭଲ ବି ଲାଗେନି ବଟ ଯୋଉ ଅଥେଣ୍ଟିକ ପରିବା କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ସବୁ ସେ ଆଳୁ ଖାଉଥା ଆଉ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଖାଉ ସେ ଚଣା ଦିନ ପାଇଲେ ଖାଲି ସକାଳୁ ଉଠେ ମାନେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଯାଏ ପୁରା ଚଣା ଖାଇବା ଜିନିଷ ତ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନୁହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଏଗ୍ରିକଲଚର କଣ ଅଛି ଏଠି ପାହାଡି ଏରିଆରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଣ ପାଣି ଗୋଟେ ରହୁନି ଆଜି ଆମର ଏବେ ଜଷ୍ଟ କୁଆ ପଥର ପକେଇ ବର୍ଷା ହେଲା ଟୋଟାଲ ଶୁଖିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ତ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି କଥା ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପୁରା ନାମ ନିଶାନି ନାହିଁ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଇ ଜାଗାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ସେପଟୁ ଆସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଆସେ ହେଲେ କି ଆମେ ଖାଉଛୁ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନହେଲେ ତ ସରିଲା ନଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଏଇଠି ନା ଭେରାଇଟି ଫୁଡ ର ସର୍ଟେଜ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ ଜାଗା କଥା ଅନୁସାରେ କହିଲେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ସେମିତି ଆଉ କିଛିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତା ସହିତ କିଛିଟା ଷ୍ଟେଟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ପନିପରିବା ମିଳେ ନାହିଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଲା କି ଯାହାବି ଜିନିଷ ତ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୱେଦର କଥା ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା ଏନଭାରमेंटल ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଥା ଆସିଲା କଣ କିଏ କୋଉଠି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ କୁ ବେଶୀ ଭାବରେ ମାନେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାରେ କଣ ସବୁ ଯାକ ସିଟି ଅଛି କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ରାଉରକେଲା ହଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ତ ସେଇଠି କଣ ପ୍ରପର ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଅଛି ବଟ ଏବେ ବି ରୁରାଲ ଏରିଆ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ କଥା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଖୁଟଗାଁ ପଳେଇବ ତମର ଏଇଠି କଣ ବାମଡା ଏରିଆ ହେଇଗଲା ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏଇଠି ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା କଣ ସଡନ ମନେ ପଡେ ନାଁ ଗୁଡାକ ସରି ହେଲା ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ନାଁ ଗୁଡାକ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ପ୍ରପର ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର ପୁରା ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ସେଇଠି ମାନେ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ଖାଇବା ପିଇବା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇର ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ସେଇ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ରାଜଗାମପୁର ଏକା ଦେଖିକି ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଯାଉ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡା ରାଜଗାମପୁର ସେଇ ଏରିଆର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବାମଡା ହେଇଗଲା ସେଇ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଗାଁ ଗୁଡାକ ନୂଆ ଗାଁ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ବଣେଇ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ରୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ ପପୁଲେସନ କଥା ହେଲା କହିଲି ଅଲରେଡି ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ କଥା ବି କହିଦେଲି ଦେନ୍ ଆସିଲା ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ତ ସେଇଠି ଇସ୍ୟୁଟା କଣ ହଉଛି ଏମିତି ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରସିଟିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ କାମ ଥାଏ ସବୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଚଢନ୍ତି ବାମଡାରେ ବୁଝିପାରିଲ ବସ୍ତା ଧରିକିନା ମୁଁ କହିଲି କଣ ଏ ସବୁ ବସ୍ତା ଧରିକି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଟା ଷ୍ଟପେଜ ପରେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇବେ ତାପରେ ସେଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଇଣ୍ଟରସିଟିରେ କି ତାପରେ କୋଉଠି ବୋଧେ ବସ୍ ଫସ୍ ରିଟର୍ନ କରୁଥିବେ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଯେଥର ବି ଇଣ୍ଟରସିଟି ଯାଇଛି ଏଠି ତମେ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କଥାଟା ତ ସେଇଟାର ମାନେ କଣ ଆସିଲା ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଯାଇକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି କରିକି ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିଦଉଛେ ଏଟା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ଯାଇକି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ବି ରହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି
ସେଇଟା ହଉଛି ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ମାଇଗ୍ରେସନ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ବାୟୋଲୋଜିରେ ଆସିଲା ତମର ପପୁଲେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଇଗ୍ରେସନ। ଏଇଠି ମାଇଗ୍ରେସନ କଥା ହିଁ କହିଛି। ପପୁଲେସନ ଅଧିକ ହଉଛି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଥ ରେଟ୍ ଟା ଅଧିକ ବଢୁଛି, ଡେଥ ଟା କମି ଯାଉଛି। ତ नो ବର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଅନଆୱେର ପିପୁଲ, ଇଲିଟରେସି ଆମର ଆସୁଛି, ମାଇଗ୍ରେସନ, नो ଏଜୁକେସନ। ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ପୁରା ସର୍ଟ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆରାମସେ ବଢିଆ ସେ ଲେଖିପାରିବ। ତାକୁ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ବି କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ବି ଲେଖିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ଥ ରେଟ୍ କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନେ, ତ ଜଣେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ କଣ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମାରିଦବ କି? ଯଦି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହାରଟା ବରାବର ରହିଲା ତାହେଲେ ଠିକ, ତ ଡେଥ କେସ୍ ଟା କମୁଛି ଏଣ୍ଡ ତମର ଜନ୍ମଟା ବଢୁଛି। ଅନଆୱେର ପିପୁଲ বা ଅନଏଜୁକେଟେଡ ପିପୁଲ বা ତାର ଯାହାର ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତି ନଲେଜ ନାହିଁ, ଖାଲି ପପୁଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନୁହଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର କଥାରେ ବି ଆସିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଇଲିଟରେସି କଥା ଆସିଲା, ସାକ୍ଷରତା ହାର। ମାଇଗ୍ରେସନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଣ ଏଜୁକେଟେଡ ହେଇକି ଭଲ ସର୍ଭିସ କରିପାରିବେ କି? ସେତିକି ତ ନାହିଁ ସର୍ଭିସ କରିବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ଅପରଚୁନିଟି ଏତିକି ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ପଇଲା ସିଏ ଯାହା ଯାହା କରୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିନା। नो ଏଜୁକେସନ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ମାଇଗ୍ରେସନ କଥା ଆସିଲା ଏଠି ସ୍ପେସିଆଲି। ୱାର ହେଇଗଲା, ଫୁଡ ସର୍ଟେଜ ହେଇଗଲା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ଲାଇମେଟ କଥା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି ଇନଫର୍ମେସନ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଲେଖିବ କଣ ନା, ୱେଦର କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ଫୁଡ ସର୍ଟେଜ, ୱାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଇସ୍ୟୁଜ, ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଦେବ। ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ବି ମାଇଗ୍ରେସନ ହୁଏ। ଖାଲି ଏତିକି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ କି? ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମର ପୁରା ପୁରି ବର୍ଷା ହଉନି ତାହେଲେ ହେଲା ମାଇଗ୍ରେସନ ହେଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲୋକ ଆସିଲେ। କ୍ଲାଇମେଟ ୱେଦର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଆସିଲେ ଲୋକ। ଫୁଡ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆସିଲେ ଲୋକ। ମେଜରଲି ଏଗୁଡାକ ହୁଏ। ୱାଟର କଥା ବି, ୱାଟର ବି ଲେଖିବ, ୱାଟର ବି। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କଥା ଆସିଲା କଣ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ମେଡିକାଲ ଫେସିଲିଟି ହେଲା। ତ ଏଇଥିରେ କଣ ହଉଛି, ନ୍ୟୁ ଇନଭେନ୍ସନ, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଇନଭେଣ୍ଟ କରୁଛେ, डिस्कवर करूचे। इंडस्ट्रियलाइजेशन कथा आसला, माइनिंग कथा आसला, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, तापर आसला ये तमर स्लम डेवलपमेंट। साइंटिफिक रो चेंजेस आमे करिबा बा साइंटिफिक जिंस आमे ऐड करिबा कि तमर टेक्नोलॉजी को आमे आपणैबा, इन्वेंट करिबा जहां भी। तो सब जिंस गुडा को आमे नुआ नुआ आमे बहुत किछि जिंस इन्वेंट करूचे, डिस्कवर करूचे, इंडस्ट्रीज बनाउचे, माइनिंग एरिया सब आमे जो खनिज पदार्थ तमे सब खोलिकिना बाहर करूचे, सब इन्वेंट करूचे। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट रे हमर खर्च होची, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी एंड तमर स्लम डेवलपमेंट। हमर मेन मकसद तो ऑब्वियसली या ना, यदि साइंस रो डेवलपमेंट करिबा, मॉडर्नाइजेशन को डेवलपमेंट करिबा, टेक्नोलॉजी को आनिबा, ताहले तो आमे ए सब जिंस करिबा कथा ही ऑब्वियसली। किंतु एटा ही तो सोशल चेंज, किंतु एटा हो नाही बोली कहा जाय छै। फैक्टर्स कहिछि ना कि कोन कोन सब प्रतिबंधक देखा जाउची, तो ए सब जिंस करिबा कथा हम लाइफ रे, किंतु एटा करी हो नाही। प्रॉब्लम्स ए वडा को सब आछे, साइंस और टेक्नोलॉजी को समस्त एक्सेप्ट करि पारु नांती। प्रॉब्लम समस्त को लाइफ रे होची किछि ना किछि, ताहले तो सेटा डेवलपिंग रे ही रहि जाउची ना, डेवलप हेई पारुनी, समस्त एक्सेप्ट करू नांती। किछि ना किछि गोटे सबुठु मेन इंपोर्टेंट पॉइंट होची कि तमर एक्सेप्टेंस ही नाही। लोकन को तमे जते भी भलो करिकि देले एक्सेप्ट ही करि पारु नांती। सेहिति पई जदि समस्त मेजर एक्सेप्ट न कले आगु को बढ़िलो, ताले ए सब जिंस वेस्ट हे गेला ना। जते भी इन्वेंट कले, जते पैसा खर्च कले, जते भी जहा भी जिंस कले, किछि लाभ नाही। मेडिकल फैसिलिटी, लो डेथ रेट, तापर आसिला तमरो हाई के हमरो बहुत ही केयर नहीं, ए पॉइंट छाड़। लो डेथ रेट लिखिबो, तापर अवेयरनेस, हाई फैसिलिटी, मोर सर्वाइवल चेंजेस, एति लिखिबो हला, चांसेस। तो मेडिकल फैसिलिटी रे सब कथा आसिला। मेडिकल फैसिलिटी जेतु बढ़ुची, तो डेथ रेट टा आगुर कोन लोक बेसी मरुथिले, बुझि पाछ ना नै? कोन पे तांका पाखरे भलो मेडिकल हॉस्पिटलिटी रो फैसिलिटी नथिला, बट एबे अछि, ताल त माने डेथ रेट को हमें कमौचे ऑब्वियसली। तो अवेयरनेस कथा भी आसिला, समस्त अवेयर भी रहूचे। हाई फैसिलिटी तुमको दिया जाउची, सबुतिर सुविधा दिया जाउची, आउ तमर बेसी बंचिबार चांसेस टा बढ़ुची ऑब्वियसली। एमती आगो भले लोक गुडाक टिके कोन एमती जर थंडा हेगला, कास हेगला, डेथ करि जाउ नांती। तो जदि एमती किछि इश्यूज होउची, ताले हम ताको बंचै कि रखि पारुचे। कल्चरल फैक्टर कथा आसिला, कल्चरल फैक्टर आसिला तमर एटी कल्चर गोटे लिखा छै, और आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हैला, डिफ्यूजन, कल्चरल डिफ्यूजन कथा। त माने कोन ना आगुरु कल्चर केमिति थिला, एबे कल्चर केमिति देखो। कल्चर को हम आइसोलेटेड करिकि रखुने, ऑब्वियसली एटा तो समस्त हम सेलिब्रेट करिबा ही। मोर कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ कल्चरल आइडिया,
एन कल्चराइजेशन कथा भी कही ता माने होची कल्चर एमिति गोटे जिंस चारिकांत भितर आमे गोटे इंडिविजुअल पर्सन सेलिब्रेट करि परिबनी फास्ट कथा घर भितर करि परिबानी आउटडोर रे ही करबा एटा इंडोर काम नुह आउ आउटडोर रे भी गोटे पिला माने मु जेमति कहबी एकला मु एकी काहा को होली लगेबी निज निज लगेबी बाहर भी घर भितर कर कि बाहर कर फास्ट घर भितर हब ही नहीं जदि भी बाहर करूछ ताले जणे पर्सन एटा करि परिबो नाही बुझि पारलु समस्त मिसिकी आमे सेलिब्रेट करूचे तो एक्सचेंज करूचे अडॉप्ट करूचे सेलिब्रेट करूचे आइडियोलॉजिकल माने मेंटालिटी कथा आसिला आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ब्रॉट अबाउट तमरो जो फ्रेंच रिवोल्यूशन आसीची गांधीयन प्रिंसिपल कथा आसीगला नॉन वायलेंस कथा को इठी आमे एक्सेप्ट करूचे वायलेंस क्रिएट करूना ओबियसली नॉन वायलेंस को आमे एक्सेप्ट करिबा ता सहित आमे जो एई लिबर्टी कथा आसीगला तमरो इक्वालिटी ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी उडा को सब आमे एक्सेप्ट करूचे तो एटा आसीगला मेंटालिटी ऊपर बेसी करिके आइडियोलॉजिकल फैक्टर एतिकी पॉइंट थिला तमरो क्लियर हैला समस्ते